Assalamualaikum, kembali ke chapter 2, part 3, bahagian yang kedua, sambungan daripada video bahagian pertama, molecular absorption spectroscopy, theory, instrumentation and application. So, absorption by organic compound. Absorption of ultraviolet or visible by organic compounds require that the energy absorbed correspond to a jump from occupied orbital to unoccupied orbital. Generally, the most probable transition is from the highest occupied molecular orbital, HOMO, to the lowest unoccupied molecular orbital. So, kalau kita boleh perhatikan dari segi orbital level, energy level, okay, sebagai contoh saya ambil elektron. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan highest occupied molecular orbital? So, highest occupied molecular orbital adalah orbital yang paling tinggi yang mempunyai elektron. So, ini adalah orbital, the highest orbital which contain electron. So, akan ada absorption, dia akan bergerak kepada orbital yang seterusnya, yang mana orbital seterusnya mestilah tidak mempunyai elektron dan adalah orbital yang paling rendah. So, ini adalah orbital yang dipanggil sebagai LUMO dan dia elektron kita tak boleh nak excite elektron from this orbital to the others orbital higher than lowest unoccupied. So, itu adalah syarat dia. Mesti from HOMO kepada bahagian LUMO. So, kita akan perhatikan dari segi position for alkane, iaitu sigma to sigma antibonding, never observed in normal UV visible, sebab seperti dah di-explain dalam video yang pertama, disebabkan dia punya energy required to transit electron from sigma to sigma antibonding is the higher energy level required. So, tak boleh berlaku lah untuk UV visible. The maximum absorption are below than 150 nanometer. The energy required to induce sigma to sigma antibonding transition is too big. High energy required. So, bila high energy required, proses ni tak boleh nak berlaku lah. So, for example, methane at 155 nanometer, ethane at 155 nanometer. So, this type of absorption corresponds to the bond such as C single bond C, C single bond H, C single bond O, dan sebagainya. So, kita boleh perhatikan sigma to sigma antibonding is a vacuum UV region. The wavelength range where a vacuum apparatus is often used. Because the light is strong, absorbed in air, the vacuum UV includes the far and extreme UV. So, from N to sigma antibody transition, so N to sigma antibody transition is the fourth component which contain oxygen, nitrogen, sulfur, and halogen. Saturated compound that contain atom with unshared electron pair. Compound containing oxygen, sulfur, nitrogen, and halogen can absorb via this type of transition. So the absorption are typically in the range of 115 to 215 nanometer region and are not very intense. Dia punya molarity, the molar absorptivity adalah dalam range 100 sehingga 3000 liter per centimeter per mole. Some example of absorption due to N atau long pair electron to sigma antibody transition ditunjukkan dalam jadual diberikan sebelah lah. Sebagai contoh, saya ambil satu example untuk CH3 ke Cl which is contain halogen. So, dia punya wavelength max adalah dalam range 123 dan dia punya molar absorptivity adalah dalam range 200. And kita ada from N atau long pair electron kepada pi antibonding transition, iaitu untuk carbonyl. Unsaturated compound contain atom with unshared electron pair. So this result in some of the most intense absorption dalam range 200 sampai 700 nanometer region. Dia punya molar absorptivity adalah dalam range 10 sampai 100
liter per centimeter per mole. And then kita ada transition from pi to pi antibonding, iaitu for unsaturated compound. So for unsaturated compound, to provide the pi orbital, this result in some of the most intense absorption dalam range 200 sampai 700 nanometer region, dan dia punya molar absorptivity adalah dalam range 1000 sampai 10,000 liter per centimeter per mole. Some example of absorption due to long pair to pi antibonding and pi to pi antibonding transition. So ditunjukkan dalam jadual di bawah. Kalau boleh perhatikan for alkene, dia punya lambda max adalah 177, dia punya molar absorptivity adalah 13,000. Untuk alkyne, dia punya lambda max adalah 178, dia punya molar absorptivity adalah 10,000. Dan kalau perhatikan for aromatic structure, dia punya lambda max atau wavelength maximum adalah 204, sampai kita boleh katakan dia punya molar absorptivity adalah 7,900. Kemudian kita ada beberapa istilah yang perlu kita fahamlah, iaitu satu adalah chromophore. So kita ada chromophore dan juga auxochrome. What is the chromophore? Chromophore is unsaturated organic functional group that absorb in the UV visible region, contain electrons with relatively low excitation energies. For auxochrome, group of atoms such as hydroxide, amine dan juga halogen that attach to the double bond atom cause the normal chromophoric absorption to occur at longer wavelength. Longer wavelength atau dikenali sebagai redshift. So nanti saya akan tunjukkan sedikitlah what is the redshift, what is the blue shift dan sebagainya. So ini adalah absorption characteristic of some common chromophores. Kalau boleh perhatikan, kita ada chromophores for example alkene, kita ada alkyne, carbonyl dan sebagainya. So kalau boleh perhatikan dia punya transition dalam jadual ini ditunjukkan jenis transition type, sama ada from pi to pi antibonding, from N to sigma antibonding dan sebagainya, dan dinyatakan untuk maximum wavelength atau lambda max untuk setiap satu chromophores, dan juga molar absorptivity for each chromophore. So what is the effect for this multi-chromophore on absorption? So more chromophore in the same molecule akan memberikan effect photochromic effect, iaitu shift to longer wavelength, dan hyperchromic effect, increase in intensity. So increase in intensity maksudnya graf dia sama ada semakin tinggi atau semakin rendah. Okay. In conjugate chromophore, pi antibonding electrons are delocalized over the large number of atoms. This causes a decrease in the energy of excitation energy of pi to pi antibonding transition, and an increase in molar absorptivity due to an increase in probability of emission. So kalau boleh perhatikan dari segi wavelength, apabila pertambahan chromophore, for example, kita ada naphthalene. Kalau boleh perhatikan secara ringkas, ada dua gelang, karbon 6, dan ada anthracene, iaitu 3 gelang hidrokarbon, ada 6 hidrokarbon 6 gelang, so 3, dan tetracene ada 4. Okay. So dari segi comparison, kalau boleh perhatikan dia punya wavelength, so wavelength akan lebih bergerak ke arah kanan. Okay, dia punya kelebaran wavelength akan bertambah, dan dia punya wavelength akan jadi semakin ke kanan. So the other factor that influence the absorption, so faktor yang berikan kesan kepada lambda atau wavelength, satu adalah solvent effect, shift to the shorter wavelength, so atau dipanggil sebagai blue shift, dan satu lagi faktor yang mempengaruhi wavelength adalah structure decay of the molecule. So another important terminologies adalah isochromic shift, iaitu blue shift, dan juga bathochromic shift, iaitu red shift.
Hypsochromic shift adalah absorption maximum shifted to the shorter wavelength, and for metachromic shift atau redshift, dia punya absorption maximum shifted to the longer wavelength. Dan ini adalah gambar rajah ringkas lah. Kalau kita boleh perhatikan dari segi dia punya kesan kepada graf, jika kita punya nature of shift to the longer wavelength, so to the longer wavelength adalah mengalir ke sebelah sana lah, okay, to a longer wavelength, so kita istilahkan sebagai metachromic. To a shorter wavelength atau semakin kurang dia punya nilai wavelength, so dia adalah hypsochromic. To greater absorbance, greater absorbance adalah dia punya graf tu, dia punya ketinggian wavelength adalah tinggi, so kita panggil hypochromic. Dan to the lower absorbance atau graf rendah, dia punya absorbance rendah adalah hypochromic. Absorption by inorganic species. So for absorption by inorganic species, dia adalah involve kepada orbital D dan juga kepada orbital F electron absorption. So untuk orbital 3D dan juga 4D electron. So untuk 3D dan juga 4D electron is for the first and the second transition metal series. For example, chromium, cobalt, nickel dan copper. So this molecule, for example, this transition metal series absorb broadband of this radiation. Absorption involves tension between filled and unfilled d orbital. So apabila melibatkan orbital pada transition metal, so dia akan melibatkan d orbital, di mana d orbital secara asas dia mempunyai 5 tempat atau 5 orbital yang kosong. So apa yang diklasifikasikan sebagai transition metal, syarat untuk dia jadi transition metal adalah di mana d orbital mesti ada kosong, okay? Mesti ada ruang untuk elektron itu masuk atau mesti mempunyai elektron untuk dia keluar. So absorption involves tension between filled and unfilled d orbital with energy that depends on the ligand. So ligand akan donate elektron. Okay, ligand dia punya fungsi dia adalah untuk donate elektron kepada metal. So ini adalah metal, so this one is ligand. So depend to the ligand. For example, Cn minus, H2O, amine, or Cn minus, which are bonded to the metal ion. So this is the absorption spectrum of some transition metal ion. Okay, kita boleh perhatikan. Ini adalah contohlah absorption untuk transition metal ion. Kita ada titanium 3 positive, kita ada vanadium 3 positive, kita ada chromium 2 positive, kita ada manganese, kita ada copper, nickel, cobalt dan clear. Kalau perhatikan, ini adalah untuk 4f and 5f electron. 4f and 5f electron adalah bahagian lactanide dan juga actinide element. Their spectrum consists of narrow, well-defined characteristic absorption peak. Okay, so dia punya peak adalah jelas dan tajam. So kalau boleh perhatikan, untuk bahagian transition metal, ini adalah bahagian transition metal. Okay, di mana dia mempunyai orbital T dan pada atomic number 57 sampai 71 dia adalah lactinide, dan atomic number 89 sampai 103 dia adalah actinide. So ini adalah untuk bahagian lactinide dan ini adalah bahagian untuk actinide, dan kedua-dua ni juga dikenali sebagai kita kata earth metal, rare earth metal. Dan for the charge transfer absorption, the charge transfer absorption involve the complex. Absorption involve transfer of electron from the donor. Donor basically adalah ligand. Okay, dia adalah ligand. To the orbital, yang mana orbital yang ada kekosongan, so dia akan transfer, ligand akan transfer elektron kepada metal. So metal biasanya adalah transition metal. So an electron occupied in a sigma or pi orbital, electron donor in the ligand is transferred to an unfilled orbital of the metal, basically the transition metal.
So for example, red color of the iron 3-thiocyanate complex. So iron is a transition metal, so thiocyanate is the ligand. So this is the adsorption spectra by aqueous charge transfer complex. So kalau boleh perhatikan, ini adalah merupakan adsorption spectra untuk kompleks. Yang pertama, for example, kompleks di mana ada transition metal iron dan juga ligand thiocyanate. Dan kita ada kompleks yang kedua iron dan juga ligand penin, dan kompleks yang ketiga di mana ada starch dan juga ada iodine. So that's all for bahagian yang kedua. So kita akan jumpa lagi dalam bahagian ketiga. Terima kasih.